Nya manirada sa tag video ni atong amigo nga vlogger mga kabady. Nya sa bisan wa mo nang utana bade, istorya lang gyapon ako kung unsay iyang page ani bade, iyang Facebook account mga kabady ba. Tejo Garciano manyata to murag mao lagi na. Basta mailhan wat ron bade kay ato na siyang itag no. May bawan ra ninyo palihog lang pugog palo bade kay pero madaghan gyud yung iyang followers ug samot no. Manya kani atong amigo nga vlogger mga kabady, grabe talent ani mga kabady, basig asa ni may butang. Grabe, kabalo jud building, buhat og balay. Abot kung pila na ka mansyon ang nahimo ani, basta daghan ay pero humble gyapon ba di kay moingon na jud na practice ra daw siya pero makita nimo grabe. How mo na ako magpahimo kag mansion ba di o tawagan lang ni sila ba di kay kani sila inadlawan ang sweldo pero pakyawan ang trabaho inana ni kakuyaw labi na ng isa sikreto ra kay na pero grabe na ng mansion gihimo ba di. Kanay lang trabaho ba di mga pila pa nakaadlaw pero tanawa unsa kada ko ilang agi ba di inana na sila mo narbaho man di murag pakyawan pero inadlawan ra mo nang kung magpatrabaho ka sila ba di automatic di jud kansi kay grabing lihok murag halos dili mo pahulay kay ingon pa nila pila ra daw ni kadlaw nilang gitrabaho kay to pagadto nako sa adlaw dako pa kay trabaho no karon no